बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का वजीफ़ा और अमल जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो रिस्क से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जिस तरीके से हालात हुए हुए हैं, मुल्क के जिस किस्म के हालात हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अगर किसी घर में कमाने वाले 10 लोग भी हैं तो वो भी परेशान है कि उनका जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा घर का ख़र्चा। तो और जिस घर में बंदा ही एक हो तो आप खुद सोचें कि उस बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा। और ऐसे लोग जो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो मतलब रेहड़ी लगाते हैं या फुटपाथ पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, डेली वेजेस पे उनका काम चल रहा होता है। तो ऐसे लोगों का सोचें कि क्या कितना बुरा हाल हो रहा होगा और पता नहीं वो कैसे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं सारा कुछ, जिसमें आप उनके बच्चे भी होते हैं और फैमिली भी होती है, घर में बुज़ुर्ग भी होते हैं उनके माँ बाप। तो वो पता नहीं कैसे इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो रिस्क की कमी तो आज बहुत ज़्यादा है। आज के दौर में, आज के वक्त में जो है वो हर इंसान कमाने पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो बरकत ही नहीं रही। अल्लाह ताला जो है वो यकीनन हमसे नाराज़ है, हमारे अपने अमाल की वजह से, हमारे अपने ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया है। शायद इसलिए हमारे ऊपर इस किस्म का जो अल्लाह ताला ने एक महंगाई का अज़ाब मुसल्लत किया हुआ है। माशरे में हम अगर देखते हैं तो हमें ख़ुद भी नज़र आ जाता है कि बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ हम में परवान चढ़ चुकी हैं, अखलाक़ी तौर पे भी और माशरती तौर पे भी और माशी तौर पे भी, कि हम जो है वो उसमें इस हद तक गिर चुके हैं कि हमें किसी चीज़ का होश ही नहीं है। और उसका अज़ाब इस तरीके से हमारे ऊपर है कि हमारे रिज़्क़ की जो है वो कमी होती जा रही है, रिज़्क़ ख़त्म होता जा रहा है। कमाने वाले चाहे जितने भी हैं, लेकिन वो घर का ख़र्चा जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो ये यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा अज़ाब है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग जो हैं वो तौबा ज़रूर करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगें। कोई भी जो इंसान है वो गुनाहों से मुबर्रा नहीं है। हर इंसान ने कुछ ना कुछ गुनाह ज़रूर किए हुए हैं। कोई ढके छुपे होते हैं और कोई खुलेआम होते हैं। तो ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है जो सारे चीज़ों को जानने वाली होती है, और माफ़ करने वाली ज़ात भी यकीनन अल्लाह ताला की ही है। वो जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे माफ़ कर दे। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना, अगर हमारे इस किस्म के माशी हालात हो चुके हैं तो सबसे पहले हमें अपना जायज़ा लेना है कि हम कहाँ पे गलत हैं, हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। आप जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी माँगें, तौबा करें। समटाइम ज़रूरी नहीं है कि हम गुनाहगार जो हमने बहुत ही बड़े गुनाह किए हुए हों, लेकिन देखिए नमाज़ ना पढ़ना भी तो गुनाह है ना। किसी की मदद ना करना, जानते बूझते हुए किसी को इग्नोर करना, वो भी तो गुनाह है। और बच्चों के साथ डांट डपट करना, उनको मतलब नाजायज़ उनको मारना पीटना, ये भी तो गुनाह का काम है ना। इसी तरीके से बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त ना करना, तो ये भी तो है। और झूठ बोलना, ख़यानत करना, और किसी की बुराई करना, तो ये सारे गुनाह के ज़िम्मे में आते हैं ना। इसी तरीके से छोटे-छोटे गुनाह बढ़ के ही बड़े बन जाते हैं। तो यकीनन हमारे ऐसे गुनाह हैं जिनमें हम इस हद तक घुस चुके हैं कि अब वो हम चाहते हुए भी उनसे नहीं निकल पाते। हमें इतनी आदत हो जाती है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते कोई, इन चीज़ों के बगैर ना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से तौबा करें और हिदायत के लिए, अपनी हिदायत के लिए, अपनी नस्लों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआ माँगें। तो यकीनन अल्लाह ताला जो है वो दुआएँ कबूल करने वाला है। वो यकीनन हमारी दुआएँ ज़रूर सुनता है और उनको कबूल भी करता है, लेकिन हमें उस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा होता। तो इसलिए सबसे पहले हमने ख़ुद को बदलना है, अपने आप को जो है वो सीधे रास्ते की तरफ लेके आना है। मैं मानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमें पहला कदम उठाना पड़ेगा। पहला कदम ही मुश्किल होता है, उसके बाद आसानियाँ होती हैं। आप अपने आप को यूज़्ड टू करें, अपना 5 वक़्त की नमाज़ के लिए अपने आप को राग़िब करें, उस तरफ आएँ। आप शुरू में अगर पूरी नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो आप जस्ट फ़राइज़ ही पढ़ते रहें। जैसे सुबह के फ़र्ज़ हैं, ज़ुहर के फ़र्ज़ हैं, असर, मग़रिब, इशा, इनमें जो फ़राइज़ हैं, और इशा के वितर भी ज़रूरी हैं, वाजिब है वो तो आप पहले इधर से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आपकी बाकी नमाज़ें भी पूरी होनी शुरू हो जाएँगी। इसी तरीके से तिलावत है, अगर आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा करें कि पहले आप 1 सफ़ा पढ़ लें, आप आधा सफ़ा पढ़ें, आप यहाँ से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह फिर एक टाइम आएगा, ऐसा-ऐसा आपका दिल उस तरफ राग़िब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अपने आप को झूठ से बचाएँ, चोरी से बचाएँ, किसी की ग़ीबत ना करें,
کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی ڈھکی چھپی باتیں نہ سنیں، کسی کے پردے فاش نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی بات ہے، کسی نے اپنی کوئی امانت آپ کے پاس رکھی ہے، وہ بات کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو وہ چیز لوٹا دیں، اس کی بات کسی کے آگے نہ کریں۔ تو یہ ساری بھی چیزیں امانت میں آتی ہیں۔ تو پہلے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کچھ وظائف ہوتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو نورانی علم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس اس طرح کے وظائف ہوتے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہی اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں وہ ساری چیزیں عنایت فرماتا ہے۔ تو چلیں اب اپنا وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میرے چینل پہ جا کے وزٹ بھی کریں، وہاں جا کے دیکھیں کہ آپ کو کس قسم کی اچھی وظائف اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ملیں گی جو آپ کے فائدے کے لیے ہوں گی۔ بہت ہی آسان سادہ الفاظ میں بتا رہی ہوتی ہوں اپنے وظائف، میرے کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم لوں یا آپ لوگوں کو مشکل ترین الفاظ میں سمجھاؤں۔ دیکھیے میں نارمل روٹین میں بیٹھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں، میں نہیں چاہتی میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گمبھیر اور اس طرح کے مسئلوں میں الجھی رہے، اور مجھے ساتھ کچھ پتہ بھی ہو اور میں ان کی ہیلپ نہ کروں۔ تو اور ہیلپ بھی میں اس طریقے سے میری کوشش ہوتی ہے کروں کہ بہت ہی آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو وہ وظائف اور عمل جو ہے وہ پہنچا سکوں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جاری رہنے والا ایک عمل ہوتا ہے۔ جب تک ہم رہیں گی، جب تک یہ ویڈیوز رہیں گی، تو اگر ہم نہ بھی رہیں تو ہماری یہ ویڈیو جب تک رہیں گی ہمیں اس کا اجر جو ہے وہ ملتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ضرور اچھی باتوں کو شیئر کیا کریں، دوسروں تک پہنچایا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آئیں آپ اپنا وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ رزق کے لیے آج آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، رزق کی کمی دور کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ رزق کے لیے کوئی ایک وظیفہ یا ایک عمل نہیں ہے، ایک ہی صورت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں کئی ایسے آیات ہوتی ہیں جو رزق سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ جو ہے وہ رزق کا ذکر کیا ہے قرآن شریف میں۔ اگر ہم ترجمہ پڑھیں تو ہمیں اس کی سمجھ میں آ جائے گا یہ ساری باتیں۔ تو رزق کے حوالے سے یہ آج کی ویڈیو ہے۔ تو آج کی جو میں آپ کو صورت بتا رہی ہوں سورۃ سبا ہے، اور اس کی آیت نمبر 39 ہے، جو کہ میں اب یہاں اسکرین پہ بھی لگا دوں گی۔ آپ نے اس کو 70 ٹائمز ڈیلی پڑھنا ہے، 21 ڈے تک، 21 دن تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے 70 دفعہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ساری جائز ضروریات، رزق سے ریلیٹڈ آپ کی جو ضروریات ہیں وہ انشاءاللہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ دیکھیں رزق سے مراد صرف کھانا پینا یا یہ دولت پیسہ یہ چیز نہیں ہوتی۔ رزق میں ہر آپ کی وہ خواہش موجود ہے جس کو آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی اچھی جاب ہے، چاہے وہ آپ کا کہیں کوئی بہتر مستقبل کے لیے کہیں موو کرنا ہے، یا آپ کے بچوں کی شادیاں ہیں، آپ کی صحت ہے، آپ کی نسلوں کی صحت ہے، یا کوئی بھی اس قسم کا کام جو چیز آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ کی خوشی ہے، وہ سارا رزق ہی ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عنایت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دینا ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں جہاں پہ انسان جو ہے وہ اتنا مصروف ہو گیا ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے کچھ کرے۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہو، ہمارے پاس بہت پیسہ ہو، لیکن ہم ایسے ہو گئے ہیں، ہماری عادتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم چیئر پہ بیٹھے رہیں اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ جاب پہ بھی جاتے ہیں تو پھر اس کے پورے 30 دن آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو جا کے فرسٹ 2 کو آپ کو سیلری مل رہی ہوتی ہے، وہاں جا کے آپ ٹائم پہ کام کرتے ہیں، ٹائم پہ آنا جانا ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم رجوع کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کا کیوں نہیں خیال رکھتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ جو ہمیں اتنا دینے والا ہے، اور وہ دیکھیں وہ سیلری بھی تو اللہ تعالیٰ نے سبب وسیلہ بنایا ہے، آپ کی وہاں جاب ہوئی ہے اور مل رہا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دین ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں کہ اس نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہے اور ہمیں جو ہے وہ باعزت روزگار دیا ہے، اور ہم آسانی سے جو ہے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جب ہمارا مالک ہم سے خوش ہوتا ہے، جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہ اگر آپ سے خوش ہوتا ہے تو آپ کو انکریمنٹ بھی لگاتا ہے نا، تو آپ کو اور زیادہ ایکسٹرا انکم بھی دیتا ہے خوش ہو کے۔ تو یہی چیز ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہ کریں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی خوش ہوگا نا، وہ جو ہماری چاہت سے بھی بڑھ کے ہمیں نوازے گا انشاءاللہ۔ تو بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ ہمیں صرف وہ پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں اپنا ٹائم نکالنا ہے،
हम यहाँ पे दुनिया में अल्लाह ताला ने हम भेजा तो हमें किसी और मकसद के लिए था, लेकिन यहाँ पे हम दुनिया में आके खो गए हैं। हम अपने आने का, अपने वजूद का मकसद ही भूल चुके हैं कि हम क्यों हैं इस दुनिया में। ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने आप को सही करना है, तो प्लीज़ आप अल्लाह ताला से ज़रूर रजू करें। आप कम से कम 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें और बावज़ू रहा करें। सिर्फ़ आप ये भी कर लें ना और बाकी कोई अमल ना करें, तब आप अल्लाह ताला से दुआ करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर दुआ भी सुनेगा। ठीक है। मसला हमारा है कि हम उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं, हम उसे रुजू ही नहीं करते। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले आप नमाज की तरफ आएँ, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से आप दुआएँ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगें। आपके गुनाह हैं, नहीं हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला से रो रो के, गिड़गिड़ा के माफ़ी माँगें, तौबा करें। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है इस तरीके से। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छी बातें हैं, अच्छे दूसरों तक पहुँचनी चाहिए, किसी का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि वजीफ़ा भी आपको समझ आ गया होगा, अदरवाइज़ आप दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।